रानीगंज में रक्षाबंधन व विश्व आदिवासी दिवस पर एकता का अनोखा संदेश। रक्षाबंधन के पावन पर्व और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रानीगंज एजुकेशन फॉर ऑल के संयुक्त तत्वाधान में एक अनोखा और भावनात्मक दृश्य देखने को मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी महिलाओं ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर आपसी स्नेह, सौहार्द और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में एजुकेशन फॉर ऑल के संस्थापक वासुदेव गोस्वामी, स्थानीय महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। पारंपरिक गीतों की मधुर धुन और मिठाइयों की मिठास के बीच रक्षाबंधन का पर्व उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर वासुदेव गोस्वामी ने बताया कि रक्षाबंधन और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बांकुड़ा जिले के सुदूर आदिवासी गांव खेड़ोबाड़ी में भी एजुकेशन फॉर ऑल की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षाबंधन के साथ अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से इस दिन को धूमधाम से मनाया गया। सभी छात्र छात्राओं को कॉपी, पेन और ग्रामीणों को टिफिन प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह समाज में आपसी विश्वास और प्रेम को मजबूत करने का माध्यम है। रानीगंज वासियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अगर समाज का हर वर्ग एक दूसरे का साथ दे तो हर दिन को एकता का उत्सव बनाया जा सकता है। মাদেরকে বলছি সবাই কিন্তু বাচ্চাদেরকে এই পড়াশোনার জায়গায় নিয়ে আসুন। আর আমাদের মূল উদ্দেশ্য, স্বামীজি বলছেন যদি শিক্ষা বাচ্চারা যদি স্কুলে যেতে না পারে তাহলে স্কুলকে বাচ্চাদের ঘরে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের সেটাই চেষ্টা। আপনারা সবাই মিলে সাপোর্ট করুন। সবাইকে ধন্যবাদ। আপনাদের এখন যাওয়ার আছে, পরে অনেক কথা হবে। বন্ধন বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব, বাঙালি কেন বলবো, গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বড় উৎসব। আর সবাইকে এই শুভ দিনে করছি, সবাই মিলেমিশে থাকুন। আর এই রাখি বন্ধনে সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য শুভেচ্ছা। আর আপনাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাই, আমরা সবাই মিলে এই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এডুকেশন ফর অলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। আপনার শহর রানীগঞ্জে এই প্রথম নামি দামি কোম্পানির নানা ব্যাগের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির অমরনাথ। কি নেই এই শোরুমে? ভিআইপি, সাফারি, অ্যারিস্টোকেট, স্কাই ব্যাগ, আমেরিকান টুরিস্টার সহ নামি দামি কোম্পানির লাগেজ, ট্যুরিস্ট ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জেন্টস পার্স, বেল্ট আরও অনেক কিছু পাবেন একেবারে হোলসেল দামে, অতি সুলভে। তাহলে ভাবনা ছেড়ে আজই আসুন আমাদের শোরুমে। অমরনাথ, NSB রোড, নেয়ার মারোয়ারি হসপিটাল, রানীগঞ্জ। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 8768796050।